Okey, kita tengok faktor seterusnya iaitu rainfall intensity and raindrop size. Seperti yang saya mention sebelum ni, apabila kita punya rainfall intensity lebih rendah daripada infiltration capacity, so kita punya infiltration rate adalah bersamaan dengan rainfall intensity. Manakala jika kita punya rainfall intensity lebih kecil daripada infiltration capacity, maka kita punya infiltration rate bersamaan dengan infiltration capacity. Okay. Raindrop size influence infiltration capacity through the effect of rain packing and breaking down the soil structure. So, apabila size drop of rain is bigger, okay, dia akan mempengaruhi infiltration capacity, di mana dia akan breaking apabila hujan tu jatuh ataupun kena pada tanah, and then dia akan pecahkan soil structure. Okay, dia menyebabkan akan berlaku lebih besar porosity. Hence, extremely large drop tend to reduce infiltration. Okay, so apabila besar kan titisan hujan yang jatuh, sebenarnya pada mulanya dia akan sukar untuk infiltrate. Tetapi lama kelamaan, apabila drop of rain tu dah mengubah structure of soil, lama kelamaan infiltration akan berlaku lebih cepat. Okay, so hence extremely large drop tend to reduce infiltration during the first few minutes of rainfall until such time as watershed collect over the soil surface. Okay. Entrapped air. So kita tahu jika dalam tanah mempunyai kandungan udara yang tinggi, maka air pun akan lebih sukar untuk infiltrate. Kemudian faktor season ataupun faktor musim. Okay, seasonal variation in infiltration capacity is influenced by temperature, evaporation, vegetation, farming practices, and biological activity. During dry weather condition, soil is subjected to swelling and shrinking, which favor high rate of infiltration because of extensive crack, but low infiltration capacity in wet weather tend to close all the crack. Okay, so kita tahu dalam cuaca ataupun dalam musim yang kering ataupun panas, keliangan ataupun poros of soil akan lebih tinggi, di mana akan menyebabkan berlaku high rate of infiltration. Tetapi kalau dalam keadaan cuaca yang lembap, memang kita punya tanah dah memang dalam keadaan lembap, so apabila berlaku hujan, infiltration juga akan berkurang. And the last one is man action ataupun apa yang dibuat oleh manusia. So apabila berlaku perubahan ataupun modify of surface condition of land and its protection against rain. Most significant change due to building of structure on ground surface, for example road, highway and parking lot. Okay, so apabila kita buat perubahan pada struktur permukaan tanah, seperti kita buat jalan, kita buat parking lot, so dia akan mengubah kita punya infiltration juga. Reduce infiltration rate nearly to zero, therefore increasing of surface runoff. So apabila kita dah turap jalan, kita dah tutup permukaan tanah, and then apabila berlaku precipitation, normally kita boleh katakan nearly ataupun keseluruhan precipitation adalah berlaku surface runoff. Dia tidak berlaku infiltration. Okey, kemudian kita tengok pula measurement of infiltration. Ada dua cara. The first one is flooding infiltrometer and the second one is rainfall simulator. Okey, ini adalah infiltrometer. Dia mengandungi outer ring dan juga inner ring.
Okay, ring sebelah dalam. Okay, kenapa namanya flooding infiltrometer? As you can see, kita akan penuhkan ataupun kita akan banjirkan kita punya infiltrometer dengan air. Consists of two constrict metal ring, inner and outer ring, ataupun nama lain dia adalah double ring infiltrometer. The ring driven into the ground and filled with water to common fixed level. Okay, so ring yang kita masukkan pada tanah tu, dia akan menyebabkan water absorb ke dalam tanah. Outer ring provide the water jacket, the infiltrating water of the inner ring and prevent the spreading out of infiltrating water in the inner ring. Okay, kenapa ada outer and kenapa ada inner? So basically outer ini kita nak jadikan dia supaya kandungan tanah ataupun kandungan air yang menyerap di dalam tanah lebih sekata. Sebab sekarang kita nak ukur, yang hanya kita akan ukur adalah inner ring sahaja. Jika kita hanya menggunakan inner ring sahaja, apabila water ataupun apabila air itu absorb ke dalam tanah, air itu dia akan, serakan dia akan lebih besar. Sebab apa? Sebab pada bahagian tepi-tepi ni kering. Jadi, untuk mengelakkan berlaku widespread, okay, serakan yang lebih besar, kita akan letak satu outer ring, which is fungsi dia adalah sebagai water jacket untuk melindungi infiltration pada bahagian inner ring. For example, kalau kita dah basahkan keliling inner ring ni, so dia dah basah kat sini, jadi infiltration yang berlaku dalam inner ring tu memang hanya keadaan tanah di bawah inner ring sahaja. Okay, measurement are taken on the inner ring only. So saya dah bagi tahu tadi, kita hanya mengukur pada bahagian inner ring sahaja. The rate at which water is required to added to the inner ring so as to maintain constant level determines the infiltration capacity and its rates of variation. So apabila air kita masukkan and then akan berlaku pengurangan pada inner ring ini, amount of water yang kita perlu tambah itu adalah infiltration capacity. It cannot duplicate rainfall condition as it need to have substantial depth of water in the ring in order to provide sufficient depth of measuring instrument. So kalau kita nak buat perbandingan dengan rainfall punya condition, dia sukar sebabnya kita perlukan substantial depth. Maksudnya kita perlukan satu kedalaman yang lebih besar untuk kita buat perbandingan dengan hujan. To get a representative value of the catchment, a sufficient number of random location will be selected to measure infiltration. So untuk kita dapatkan representative nilai-nilai infiltration bagi satu kawasan catchment, kita perlukan lebih banyak ataupun kita perlukan location yang berbagai dalam kawasan catchment tersebut. Okay. The result observation will then be plotted on a semi-log paper and total infiltration for any period of rainfall event can be calculated. Okay, so kita akan plotkan kita punya infiltration yang berlaku dalam semi-log paper. Kemudian rainfall simulator. So kita akan simulate tanah tersebut umpama berlaku hujan. It provides rainfall impact and turbidity of surface water which cannot be considered in the flooding infiltrometer. It gives lower rate of infiltration for the same type of soils and vegetation compared to the flooding infiltrometer. So rainfall ni kita tak banjirkan kita punya tanah tersebut, kita just curahkan air saja. Jadi rate of infiltration adalah lebih rendah jika kita gunakan rainfall simulator berbanding dengan infiltrometer. It's apply water by sprinkler to a small tract of land confined by metal ring like barrier at a rate sufficient enough to exceed the infiltration capacity of the soil. Okay. It is cumbersome to install and difficult to move and operate. So untuk pemasangan dia agak sukar. Okay. Which is membebankan and then sukar untuk kita
operate dan untuk alih. And also its high cost associated with this instrument jika dibandingkan dengan flooding infiltrometer. So lebih banyak digunakan adalah flooding infiltrometer. Kemudian kita tengok pula infiltration index. So saya dah bagi tahu tadi di awal-awal chapter kita ada dua index. The first one is pi index dan kedua kita ada W index. Defined as the constant value of infiltration rate for a certain duration of storm event. Okey, kita tengok dulu pi index. The mean infiltration rate is rainfall intensity above the rainfall volume equal to the observed rainfall volume and also equal to the total infiltration. So, pi index ini adalah total infiltration kita bahagikan dengan rainfall duration. Pi index represent the combined effect of infiltration, interception, differential storage and infiltration. Okay, so basically apa yang awak perlu ingat adalah pi index ni adalah total infiltration. So total infiltration tu terdiri daripada interception, differential storage dan juga infiltration itself. Okay. Okay. The pi index assume a constant infiltration rate. Shaded area net rainfall equal to the measured runoff over the catchment area. Unshaded area is losses including surface retention and also infiltration. Okay. Tadi saya dah tunjuk pada kita punya graf tadi. Kawasan yang berlorik ini adalah akan menjadi runoff. Manakala kawasan yang tidak berlorik ataupun berada di bawah pi index ini akan berlaku infiltration. Okay.